हाय स्टूडेंट, आज क्लास रे आम जानिबा एमएस वर्ड 2016 रो होम टैब अंतर्गत फॉन्ट ब्लॉक मध्य थिबा किछि टैब ऑप्शन विषय जेपरि कि फॉन्ट रो साइज किभली आम बदलै परिबा बा चेंज करि परिबा एवं से ब्लॉक मध्य थिबा बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट तथा सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन रो व्यवहार विषय बा सेगुडी को आम क्यों कार्य व्यवहार करिपरिबा ता विषय आम आज क्लास रे जानिबा। तेबे चलंतु आज क्लास को आम आरंभ करनबा। जदि आपण चाहुछंती कोनसी वर्ड, सेंटेंस किंबा पैराग्राफ रो फॉन्ट को चेंज करिवा पई तेबे एहा पई आपण मैटर को टाइप करिवा पूर्वरु फॉन्ट को चेंज करि नियंतु। नचेत आपण जदि पूर्वरु किछि मैटर को टाइप कर रखिछंती तेबे से मैटर मध्यरु प्रथमे आपण जेउ सेंटेंस बा जेउ वर्ड रो फॉन्ट को चेंज करबा को चाहुछंती ताको सिलेक्ट करि नियंतु। तेबे किभली भाबे सिलेक्ट करा जाय से विषय आमे पूर्वरु आलोचना करि सारिछे। तेबे प्रथमे आपण सिलेक्ट करि नियंतु जेपरि कि आमे एठारे फर्स्ट पैराग्राफ टी को सिलेक्ट करि नेले। एबे आमे एहार फॉन्ट को चेंज करबा को चाहुछे। तेबे चेंज करबा को हेले होम टैब रे थिबा फॉन्ट ब्लॉक को जाई सेठे थिबा फॉन्ट ऑप्शन उपरे क्लिक करंतु। एबे आपण देखि पारुथिबे एठारे बहुत गुड़िए फॉन्ट रही। एबे आपण निजर मन मुताबक जे कोनसी फॉन्ट को चूज करि परिबे। एबे आपण देखि पारुथिबे एठारे थिबा फॉन्ट गुडी को ऊपरे आम माउस रो पॉइंटर टी को आमे स्क्रॉल करबा मात्रे राइट साइड रे हमर सिलेक्टिव बा सिलेक्ट करिथिबा पैराग्राफ रे एहार प्रीव्यू देखिबा को मिलुची। वर्तमान एही प्रीव्यू को देखि पसंद आसुतिया फॉन्ट को एठारे आपण चूज करि परिबे। जेपरि कि हमकु एही फॉन्ट टी भल लागुची तेबे आमे एठारे एही फॉन्ट टी को चूज करिनबा। एबे देखंतु आमे सिलेक्ट करिथिबा पैराग्राफ रो फॉन्ट एबे चेंज होइबा। एही भली जदि आपण चाहुछंती फॉन्ट को छोटो किंबा बड़ तथा फॉन्ट रो साइज को चेंज करिवा पई तेबे प्रथमे आपण जेउ सेंटेंस, जेउ वर्ड बा जेउ पैराग्राफ रो साइज को छोटो किंबा बड़ करिवा को चाहुछंती ताको प्रथमे सिलेक्ट करिनंतु। जेपरि कि आमे एठारे फर्स्ट पैराग्राफ टी को पुनी थरे सिलेक्ट करिबा। सिलेक्ट कर सारिबा परे होम टैब रो फॉन्ट ब्लॉक को जाई सेठारे थिबा फॉन्ट साइज ऑप्शन रे क्लिक करंतु। एबे एठारे आपण जेउ साइज रो फॉन्ट चाहुछंती से साइज रो फॉन्ट को चूज करि नियंतु। एठारे मध्ये आपण प्रीव्यू देखि परिबे एवं एठारे थिबा इंक्रीज एवं डिक्रीज ऑप्शन साइज रे मध्ये आपण आपणकर फॉन्ट रो साइज को छोट एवं बड़ करि परिबे। जेपरि कि आमे एठारे थिबा इंक्रीज बटन रे क्लिक करबा मात्रे एठारे आम फॉन्ट रो साइज बड़ हेबारे लागुची एवं डिक्रीज ऑप्शन रे क्लिक कले आमे देखि पारुथबा एठारे हमर फॉन्ट रो साइज छोट हेबारे लागुची। तबे एठारे आपण आपणकर काम मुताबक निजर फॉन्ट साइज को चेंज करि परिबे। वर्तमान जदि आपण एठारे कोनोसी पैराग्राफ किंबा कोनोसी सेंटेंस को बोल्ड करबा को चाहुचंती तबे आपण प्रथमे बोल्ड करबा को चाहुथिबा मैटर को सिलेक्ट करिने। जेपर कि आमे एठारे सेकंड पैराग्राफ टी को सिलेक्ट करिने। सिलेक्ट कर सारिबा परे होम टैब रो फॉन्ट ब्लॉक को जाई सेठारे थिबा बोल्ड ऑप्शन रे क्लिक करंतु। क्लिक कर सारिबा परे आपण देखि पारुथिबे एठारे सिलेक्टिव मैटर बा सिलेक्ट होइतिबा मैटर बोल्ड हे गला। जदि आपण एहा को पुनर्बार नॉर्मल करबा को चाहुछंती तबे आपण पुनी थरे फॉन्ट ब्लॉक को जाई सेठारे थिबा बोल्ड ऑप्शन रे क्लिक करि परिबे। नचेत एहा परिवर्ते आपण शॉर्टकट की Ctrl+V को मध्य प्रेस करी पुनर्बार नॉर्मल करि परिबे। एबे क्लिक करबा परे आपण देखि पारुथिबे हमर सिलेक्टिव टेक्स्ट पुनर्बार नॉर्मल हो गेल। वर्तमान जदि आपण कोनसी टेक्स्ट को इटालिक स्टाइल रे करबा को चाहुछंती तबे प्रथमे से टेक्स्ट को बा से पैराग्राफ को सिलेक्ट करि नियंतु। सिलेक्ट कर सारिबा परे आपण पुनी थरे फॉन्ट ब्लॉक को जाई सेठारे थिबा इटालिक ऑप्शन रे क्लिक करंतु। नचेत आपण शॉर्टकट की Ctrl+I को मध्य प्रेस करी एहा को यूज करिबे। एबे इटालिक ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा हमर टेक्स्ट गुडी को सामान्यतः डाहाण पार्श्व को ढली करी रहथि। एबे चलंतु आमे जानिबा अंडरलाइन ऑप्शन विषय। जदि आपण कोनोसी टेक्स्ट तळे अंडरलाइन करबा को चाहुचंती तबे प्रथमे से टेक्स्ट को सिलेक्ट करिबे। जेपर कि आमे एठारे चतुर्थ पैराग्राफ को सिलेक्ट करिबे। सिलेक्ट कर सारिबा परे आपण फॉन्ट ब्लॉक को जाई सेठारे अंडरलाइन ऑप्शन रे क्लिक करू। नचेत आपण शॉर्टकट की Ctrl+U को प्रेस करू। बे प्रेस कर सारिबा परे आपण देखि पारुथिबे सिलेक्टिव टेक्स्ट तळे अंडरलाइन देखिबा को मिलुची।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ର ପାଖରେ ଏକ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏଠାରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେପରିକି ଡବଲ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, ଡଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଏବଂ ୱେବ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର କାମ ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଆମେ ଏଠାରେ ଡବଲ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ତଳେ ଡବଲ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଉପରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲର୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା କଲର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଲର୍ ପସନ୍ଦ, ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍କୁ ଯେଉଁ କଲର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯେପରିକି ଆମେ ଏଠାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଚୁଜ୍ କରିବୁ। ଚୁଜ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ରେଡ୍ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟରୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେହି ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଉପରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ କି Ctrl+U କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଏଠାରେ ହଟିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଟେକ୍ସଟକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଅପସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଅପସନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଅପସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଆମେ ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଫଣ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଥିବା ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ ଗାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ନିଜର ଖାତାରେ କିଛି ଲେଖିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଆପଣ ୱାର୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୋ ଅପସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେବେ ବି କୌଣସି ଟେକ୍ସଟକୁ ଟାଇପ୍ କରିଥାଉ ତାହା ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ବା ଏକ ଲାଇନ୍ରେ ଟାଇପ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେପରିକି ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ୱାର୍ଡର ଉପର ଭାଗରେ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡର ତଳ ଭାଗରେ କିଛି ଲେଟର କିମ୍ବା କିଛି ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରିକି ସାଇନ୍ସର ଫର୍ମୁଲା CO2ରେ 2 ଓର ତଳ ଭାଗରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ ଫର୍ମୁଲା A²+B²ରେ 2A ଓ Bର ଉପର ଭାଗରେ ରହିଥାଏ। ୱାର୍ଡରେ ଏଭଳି ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲେଟରର ତଳ ଭାଗରେ ଲେଟର କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଟରର ଉପର ଭାଗରେ କୌଣସି ଲେଟର କିମ୍ବା ନମ୍ବରକୁ ଲେଖି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଆମେ CO2 ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ CO2 ଟାଇପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ 2କୁ ଆମେ ଓର ତଳ ଭାଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ 2କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଉପରେ ଫଣ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2ଟି ଆମର ଓର ତଳ ଭାଗକୁ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଆମେ A²+B² ଟାଇପ୍ କରିନେବା। ଏବେ 2କୁ ଆମେ ଏର ଉପର ଭାଗରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଉପରେ ଫଣ୍ଟ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ 2Aର ଉପର ଭାଗକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେହିଭଳି B²ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 2କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଉପରେ ଫଣ୍ଟ ବ୍ଲକକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଥିବା ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର A²+B² ଟାଇପ୍ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଏବଂ ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅପସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମ୍ୟାଥ୍ ଏବଂ ସାଇନ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଲ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ଟେକ୍ସଟ ବା କୌଣସି ପାରାଗ୍ରାଫର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରିକି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ହେଡ଼ିଂ ଟେକ୍ସଟ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣର ସାଥୀକୁ ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ କରିଛୁ। ସେହିଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାରାଗ୍ରାଫ ବା କୌଣସି ଟେକ୍ସଟକୁ କଲରିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ
से पैराग्राफ को सिलेक्ट करनथु जेपर कि एथरा हमें थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट कर देलु सिलेक्ट कर सारिबा परे ऊपर फॉन्ट ब्लॉक मध्ये थिबा कलर ऑप्शन पाखरे ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करू क्लिक कर सारिबा परे एठारे निजर मन मुताबिक बा निजर इच्छा मुताबिक जे कोनोसी कलर को चूज करू उदाहरण स्वरूप आम एठारे ब्लू कलर को चूज करनु तो वर्तमान एठारे आपण देखि परथिबे हम सिलेक्टिव पैराग्राफ रो टेक्स्ट रो कलर चेंज होई ब्लू हो गेला एबे चलंतु आम एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हाइलाइट विषय रे जानिबा उदाहरण स्वरूप आपण बही पढ़िबा समय रे कोनोसी इंपोर्टेंट लाइन को हाइलाइट मार्कर द्वारा हाइलाइट करथांती ठीक सही भली आपण वर्ड रे मध्य आपण को डॉक्यूमेंट रो कोनोसी इंपोर्टेंट लाइन बा कोनोसी इंपोर्टेंट टेक्स्ट को हाइलाइट ऑप्शन द्वारा हाइलाइट करि परिबे उदाहरण स्वरूप आम एठारे लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर नउछु सिलेक्ट कर सारिबा परे फॉन्ट ब्लॉक रो हाइलाइट ऑप्शन रे थिबा ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करन क्लिक कर सारिया परे एठारे आपण को मन मुताबिक हाइलाइट कलर को चूज करंतु जेपर कि आम एठारे येलो कलर को चूज करछु एबे आपण देखि पड़ुथिबे हमर सिलेक्टिव पैराग्राफ रो टेक्स्ट गुडी को हाइलाइट हो जायछि हाइलाइट ऑप्शन रो व्यवहार द्वारा हमर टेक्स्ट रो कलर चेंज न होई एहर बैकग्राउंड कलर टी चेंज होई थाय जहा फल रे हमकु टेक्स्ट गुडी को हाइलाइट होई देखबा को मिलि थाय तबे ये तो थिला आजिरो क्लास नेक्स्ट क्लास रे आमे किछि इंटरेस्टिंग ऑप्शन विषय रे जानिबे।